This evening, as I share the Word of God, one of the things I want to see is that you would see yourself through the resurrection. Jadi malam ini saya membagikan firman Tuhan bagaimana kita bisa melihat diri kita melalui kebangkitan Tuhan. The title of my sermon tonight is Reflections in the Resurrection. Judul dari khotbah saya malam ini adalah cerminan dari kebangkitan. Several years ago, I preached a series in International Church Bogor about the Easter people. Beberapa tahun yang lalu saya membagikan khotbah Paskah yang berjudul Easter People. And it was a really fun series where we looked at some of the characters of the gospel and how the resurrection impacted their lives. Khotbah seri ini membahas bagaimana tokoh-tokoh di seputar kisah kebangkitan dan bagaimana hidup mereka diubahkan. And then we also heard stories of people in our congregation and how the resurrection impacted their lives. Dan kami juga mendengar kesaksian dari jemaat-jemaat kami bagaimana kebangkitan Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. And one of the things that we learned was that the gospel is for everyone. Yang kami dapatkan adalah Injil adalah bagi semua orang. That the gospel is for the single mother who's struggling to make ends meet just trying to raise her kids. Injil adalah untuk mereka yang sebagai single mother yang berjuang untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. God sees you, He loves you, and He's got a plan for your family. Tuhan melihat saudara dan Tuhan peduli dan Tuhan mau mencukupkan kebutuhan saudara. The gospel is also for the person that on the outside has it all together. Injil juga untuk mereka yang dari luar kelihatannya baik-baik saja. But on the inside is empty. Tapi di dalam hati mereka itu kosong. It's through the resurrection that you find fulfillment. Karena hanya di dalam kebangkitanlah saudara bisa menemukan kepuasan yang sejati. The resurrection is for the doubter or the atheist. Kebangkitan juga untuk mereka yang ragu-ragu atau mereka yang menyebut dirinya ateis. Who thinks they've just got too many questions and they're not sure what the truth is. Yang mereka pikir mereka punya terlalu banyak pertanyaan sampai mereka nggak tahu mana lagi yang benar. Jesus invites you into a relationship with Him. He wants to walk with you through that journey. Yesus mengundang saudara pagi ini untuk datang dan masuk dalam hubungan dengan Dia sore hari The ini. resurrection, it's in the gospel, it's for the addict who feels trapped in a cycle of sin and brokenness. Di dalam Injil ditulis Injil juga adalah untuk mereka yang terikat dengan kecanduan yang nggak pernah bisa melepaskan dirinya. Jesus brings healing and freedom. Karena Tuhan datang bawa kesembuhan dan kebebasan. Now, how do I know this to be true? Bagaimana saya tahu bahwa hal ini adalah benar? It's because we see it in the stories of the Easter people, the people of the resurrection. Karena kita melihat cerita ini ditulis dalam kisah-kisah orang di seputar kisah kebangkitan. We see it in people like Mary Magdalene who was freed from her demons. Kita lihat dari kisah Maria Magdalena yang dibebaskan dari keterikatan dari roh jahat. We see it in people like Peter who denied Christ 3 times and was commissioned to lead the church. Kita lihat bagaimana Petrus walaupun sudah menyangkal Tuhan 3 kali tapi kemudian dia diutus menjadi pemimpin gereja. We see it in people like Thomas who doubted. He wanted to see the scars in the hands and feet of Jesus and later said, He is my Lord and my God. Kita lihat bagaimana kuasa ini bekerja dalam Thomas, seorang yang penuh keraguan yang sampai dia harus melihat bekas luka Tuhan. Tapi pada akhirnya dia mengaku, Tuhanku dan Allahku. Even the Roman centurion who presided over the crucifixion of Jesus eventually said, surely this is the Son of God. Bahkan perwira Romawi yang memimpin penyaliban Yesus pada akhirnya dia mengaku, sungguh ya ini adalah anak Allah. Where's my mirrors at? Oke, saya boleh minta cermin saya dibawa ke dalam? Ada teman-teman yang bisa bantu? One of the things that I want us to see today is that there's something that changes whenever we find our reflection in the resurrection. Saya mau membagikan bahwa ada sesuatu yang berubah pada saat kita melihat cerminan kita. Now, I don't know if you've ever taken a hard look at yourself in a mirror. Saya nggak tahu kapan terakhir kita benar-benar melihat diri kita di dalam cermin. We've got a couple of mirrors here this evening. Kita ada berapa cermin sore ini? Now, my question for you today is when you're looking at yourself in the mirror, do you like the person staring back at you? Pertanyaan saya untuk saudara adalah pada saat saudara melihat diri saudara di cermin, apakah saudara menyukai siapa yang saudara lihat? Looking out to all of you, you look like you definitely looked in the mirror today. Melihat saudara semua sore ini, saya percaya saudara sudah bercermin hari ini. You're all looking very, very beautiful. Karena semua kelihatan ganteng dan keren sore ini. And so when we look at the mirror, we're not just, I'm not just talking about looking at our physical appearance. Pada saat kita melihat ke cermin, saya nggak bilang hanya melihat penampilan fisik kita. We're not just looking at how our hair looks. Or the lack of it. Kita nggak ngelihat gimana rambut saya udah rapi apa belum. If our makeup is done right. Makeup saya udah cakep atau belum. If my clothes look ironed. Atau baju saya udah rapih belum ya. But have you ever taken and contemplated
where you've been, where you are, and where you're going. Tapi kalau saudara benar-benar melihat ke cermin dan melakukan kontemplasi, di mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan kemana kita sedang menuju. The person that you're becoming. Orang seperti apa yang saudara sedang belajar menjadi seperti apa? What is it that you see when you look at yourself? Apa yang saudara lihat pada saat saudara melihat di cermin? You probably can't read these from where you're sitting, but sometimes our reflection feels like we ask ourselves, can I trust anyone? Kadang mungkin saudara nggak bisa lihat tulisan di sini, kadang saat kita bercermin kita berpikir, apakah saya masih bisa percaya sama orang? I've made too many mistakes. Saya sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. I'm worthless. Saya nggak berharga. I'll never be good enough. Saya nggak akan pernah bisa menjadi I orang yang don't cukup have enough baik. money. Saya nggak punya cukup uang. People will always disappoint me. Orang-orang akan selalu menjauhkan saya, menjatuhkan saya. That's the question I have for tonight is what is the reflection staring back at us? Ini pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara. Refleksi cerminan seperti apa yang saudara lihat pada saat saudara bercermin? Because the reality is our reflection without the resurrection is hopeless. Karena kenyataannya cerminan kita tanpa kebangkitan adalah cerminan yang tanpa harapan. And it's only through the resurrection that we can see ourselves clearly and be transformed into Christ's image. Hanya lewat kebangkitanlah kita bisa melihat cerminan dengan jelas dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Because the truth is this, is that you will never be good enough or smart enough, Karena kenyataannya kita tidak akan pernah cukup baik atau cukup pintar. courageous enough or strong enough, Kita nggak akan pernah cukup berani atau cukup kuat. but there is hope in the resurrection. Tapi selalu ada harapan di dalam kebangkitan. Now, if you have your Bible with you, you can open up to 2 Corinthians chapter 3. Kalau saudara bawa Alkitab malam hari ini, mari sama-sama buka di 2 Korintus pasal yang ketiga. And Paul is going to talk about resurrection reflections. Dan Paulus sedang bicara mengenai cerminan di dalam kebangkitan. And he's going to begin this passage of scripture talking about the old covenant versus the new covenant. Paulus memulai pasal ini dengan membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. And there's a lot of sort of theological discourse in here, but I don't want you to miss the main point. Ada banyak penjelasan penjabaran teologis dalam pasal ini, tapi saya nggak mau saudara kehilangan pesan intinya. Now, the old covenant, of course, refers to the Old Testament and the law under the book of Moses, under the laws of Moses. Jadi perjanjian lama mengacu kepada kehidupan di bawah hukum Taurat pada saat kitab-kitab Musa ditulis. And the people of Israel had all of these rules and regulations that they were forced to follow. Jadi bangsa Israel mereka ada seperangkat peraturan yang mereka harus ikuti dan mereka harus taati. And the problem is no matter how hard they try to follow all of the rules perfectly, they failed and they failed and they failed. Masalahnya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka akan selalu gagal dan gagal dan gagal lagi. Even Moses, the person that gave the law, Bahkan he failed. Musa yang menerima hukum Taurat itu sendiri, dia juga gagal. The first thing that we learn is without a resurrection reflection, you only have a fading reflection. Hal pertama yang kita mau belajar adalah tanpa cerminan kebangkitan, cerminan yang kita punya hanyalah cerminan yang memudar. In 2 Corinthians 3:12 it says, "Therefore having such a hope we use great boldness in our speech." Jadi di Korintus 2 Korintus 3 ayat 12-13 berkata, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. So this hope is of course the resurrection of Jesus Christ. Tentu saja pengharapan ini bicara mengenai pengharapan dari kebangkitan Tuhan. And then Paul goes on and he points to the law of Moses. Dan kemudian Paulus melanjutkan, dia mengacu kepada hukum Musa. He says in verse 13, "And are not like Moses, who used to put a veil over his face so that the sons of Israel would not look intently at the end of what was fading away." Di ayat 13 berkata, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. What was Paul talking about, this glory that was fading away? Apa yang Paulus sedang katakan mengenai kemuliaan yang memudar? Whenever Moses would go into the temple and he would go before God on behalf of the people, Jadi setiap kali Musa menghadap Allah atas nama bangsa Israel, something incredible took place. jadi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. He met with God. Dia bertemu dengan Tuhan. And when he met with God, it must have been something so supernatural that it caused his face to glow. Pertemuan Musa dengan Tuhan itu pasti sangat supernatural sampai mukanya bersinar. And so then he would go out to the people and he would take the veil
veil off of his face and he would share with the people what God told him. Jadi kemudian Musa akan keluar, dia akan buka kerudungnya, dia akan bagikan apa yang Tuhan katakan. And then before he went away, he would put the veil back over his face. Dan setelah Musa selesai menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, dia akan pakai lagi kerudungnya. And the question is, why would Moses do that? Pertanyaannya, kenapa Musa harus lakukan hal ini? I really like how the Message translation, which is a paraphrase, puts it. Saya suka bagaimana The Message menyampaikan hal ini. It said he wore a veil so that the children of Israel wouldn't notice that the glory was fading away, and they didn't notice. They didn't notice it then, and they don't notice it now. Don't notice that there's nothing left behind the veil. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dari The Message. Ia mengenakan kerudung agar orang-orang Israel tidak menyadari bahwa kemuliaannya memudar, dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya saat itu dan mereka tidak menyadarinya sekarang. Tidak menyadari bahwa tidak ada yang tersisa di balik kerudung itu. I think it puts it in a clear understanding that Moses wore the veil over his face not to hide the radiance of God's glory, but to hide the fading of God's glory. Jadi apa yang dikatakan ini jelas bahwa Musa memakai kerudung bukan untuk menyembunyikan kemuliaan Tuhan, tapi untuk menyembunyikan bahwa kemuliaannya semakin memudar. Let me try to maybe put this in the more plain language. Mungkin saya bisa bagikan supaya lebih jelas bagi kita. Sometimes we can come to the mirror and we can feel pretty good about ourselves. Kadang kita bisa bercermin dan merasa baik. You know, maybe even physically you come to the mirror and if you're a guy, you're like, yeah, I feel pretty good about myself. Mungkin biasanya kalau para pria ngeliat, ya saya keren. You know, you worked out one time and you just feel super strong. Biasanya kalau saudara udah ke gym, habis olahraga kayaknya kuat banget nih. Or maybe it's just even your character. I had a good week. Atau mungkin secara karakter saudara bilang, saya jadi orang yang luar biasa baik minggu ini. I didn't smoke too much, I didn't drink too much. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum minggu ini. I haven't yelled at my wife and I've been kind to my children. Saya nggak membentak istri saya nggak membentak anak-anak I saya. was honest in my business dealings. Saya jujur sepanjang minggu ini. And you come to your reflection and you feel pretty good. Dan pada saat saudara melihat cerminan saudara merasa, oke nih. I feel like I've met all of the standards and criteria. Rasanya saya memenuhi semua kriteria standarnya. Now, the problem is Masalahnya, that we never stay on top forever. kita tidak akan terus tinggal di puncak selamanya. That our willpower is only so strong to keep us there. Tekad kita hanya terbatas kekuatannya untuk menjaga kita tetap di This atas. is the exact same problem that the people of Israel had in the Old Testament. Ini masalah yang sama yang dialami oleh bangsa Israel di They had perjanjian a lama. list of rules to follow, but they couldn't follow them. Mereka ada banyak peraturan-peraturan yang harus diikuti dan mereka gagal untuk memenuhinya. In fact, I don't believe that God ever intended that they would be able to follow all the rules. Bahkan saya percaya Tuhan sebenarnya tidak menghendaki tahu bahwa mereka nggak akan bisa memenuhi peraturan itu. It was the law that just revealed the fact that they were in need of a savior. Hukum itu untuk menunjukkan bahwa mereka perlu penyelamat. It's the same for us. We come to our reflection, we realize it's just a fading reflection. Sama seperti kita pada saat kita bercermin, kita hanya punya cerminan yang memudar. That unless someone intervenes, I'll never be good enough. Kecuali ada seseorang yang mengambil alih, saya tidak akan pernah menjadi cukup baik. Romans 3:23 puts it this way, all have sinned and fallen short of God's glory. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. In other words, no one is righteous, not even one. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup benar sepenuhnya. Tidak ada satu pun. All of us are in need of a savior. Kita semua membutuhkan penyelamat. Without a resurrection reflection, you only have a fading reflection. Jadi tanpa cerminan dari kebangkitan, kita hanya punya cerminan yang memudar. The second is you have a veiled reflection. Yang kedua, kita hanya punya cerminan yang terselubung. Now, what do I mean by that, a veiled reflection? Apa yang saya maksud dengan cerminan yang terselubung? What I mean is without Jesus, you're spiritually blind. Apa yang mau sampaikan adalah tanpa Yesus, kita semua buta secara rohani. In verse 15 it says, but to this day whenever Moses is read, a veil lies over their hearts, but whenever a person turns to the Lord, the veil is lifted. Ayat 15-16 berkata, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. What Paul is saying is that without the resurrection, without the gospel of Jesus, you're blind and can't see clearly.
Apa yang Paulus sedang katakan adalah tanpa Yesus, tanpa kebangkitan kita semua buta secara rohani. The Bible often speaks about the idea of spiritual blindness. Seringkali Alkitab membahas gagasan ini mengenai kebutaan rohani. In John 12:40 it says, he has blinded their eyes and hardened their hearts so that they would not see with their eyes and perceive with their heart and be converted and I heal them. Yohanes 12 ayat 40 berkata, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. I was reminded this morning when I woke up of a study I had heard about. Saya teringat suatu studi yang saya baca. It's a very random fact, but humans can't walk in a straight line. Fakta yang cukup random, tapi kenyataannya adalah manusia tidak bisa berjalan dalam garis lurus. So I woke up thinking about this. Saya bangun dan saya mulai merenungkan hal ini. And I did what any of you would do. I went to Google to find out if this was true or not. Seperti yang kita lakukan sekarang, saya ke Google, saya cari di Google untuk cari ini benar apa enggak. And so sure enough, there is this thing with humans that we cannot walk in a straight line. Dan benar aja bahwa ada penelitian yang membuktikan bahwa kita tidak bisa berjalan dalam garis lurus. What they have found is if you drop somebody off in a dense jungle or in a vast desert and they try to walk in a straight line, yang mereka temukan adalah kalau kita dilepaskan di hutan belantara atau di padang gurun dan suruh mereka berjalan lurus. And there's absent of any geographical landmarks. Dan tidak ada penanda-penanda visual secara geografis. That they end up slowly but surely walking in a circle. Yang mereka akan berakhir pelan-pelan hanya berjalan berputar saja. And this is why you see it in the movies all the time, right? Somebody lost in a jungle and they just keep going in circles. Itu yang sering kita lihat di film kan, orang yang hilang di hutan itu mereka hanya berputar-putar saja. And so researchers actually tested this. They did studies and they blindfolded people and asked them to walk in a straight line. Ada berapa peneliti yang mengetes teori ini dan mereka tes orang ditutup matanya dan suruh berjalan dengan garis And lurus. without fail, people would walk in circles. Dan semua berjalan melingkar. And the longer they were blindfolded, the smaller and smaller that circle became. Semakin lama mata mereka ditutup, semakin kecil lingkarannya. I thought to myself this morning, that's such a great illustration of our spiritual condition without Christ. Ini benar-benar ilustrasi yang menggambarkan kerohanian kita pada saat kita masih buta. That maybe you find yourself here tonight and you just feel like you've been walking in circles. Mungkin malam ini saudara merasa bahwa kehidupan saudara seperti hanya berputar-putar saja. You're exhausted from the journey. Saudara capek karena hanya berjalan You're beat up putar-putar. and worn out. Saudara udah merasa lelah. And it's not like you're not moving, you're just not going anywhere. Bukan karena saudara nggak membuat progres, tapi karena saudara nggak kemana-mana. The only way that we can break that cycle is through the power of the resurrection. Satu-satunya cara kita bisa keluar dari siklus ini adalah dengan kuasa kebangkitan Tuhan. In the Gospels, Jesus often would illustrate our spiritual blindness by healing blind eyes. Seringkali Tuhan mengilustrasikan kebutaan kita secara rohani dengan menyembuhkan orang yang buta secara fisik. And almost always, Jesus would heal somebody blind and then the crowds would gather. Seringkali Yesus menyembuhkan orang yang buta secara fisik dan kemudian kerumunan orang datang. And he would point out the fact that they had spiritual blindness themselves. Dan kemudian Yesus akan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya juga buta secara rohani. One of my favorites is in John chapter 9. Yang satu cerita yang paling saya suka itu di Yohanes 9. Whenever Jesus, he makes mud with his hands and he heals the man of his blindness, who was blind from birth. Pada saat Yesus meludah dan membuat lumpur di tanah dan ditaruh di mata orang buta. Now this was on the Sabbath and it caused a big commotion and made the religious leaders very angry. Yesus lakukan hal ini di hari Sabat yang membuat semua pemuka agama marah. What happened in this story is that Jesus heals this man born blind on the Sabbath. Apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan orang ini yang lahir secara buta di hari Sabat. And the religious leaders are just really upset about it. Dan para pemuka agama marah mengenai hal ini. Now, the thing is really interesting, fun fact, the reason why they were upset wasn't because Jesus healed the man of blindness. Fun fact-nya adalah para pemuka agama nggak marah karena Yesus menyembuhkan orang buta itu. They were upset because he made mud on the Sabbath. Mereka marah karena Yesus membuat lumpur meludah di hari Sabat. Jesus calls these Pharisees blind guides. Karena itulah Yesus memanggil orang Farisi pemandu yang buta. That they were trying to show the people the way to have righteousness with God. Orang-orang Farisi mencoba menunjukkan bagaimana mereka bisa beroleh kebenaran dalam Tuhan. Completely missing it. Dan mereka benar-benar kehilangan, mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. In fact, one of my favorite verses in that passage in John 9.
Satu ayat yang saya suka di Yohanes 9, whenever this blind man is being questioned about what he thinks about Jesus, setiap kali pada saat orang buta ini diinterogasi, he says, "This I know, I was blind, but now I see." orang buta itu hanya berkata, ini yang saya tahu, dulu saya buta, sekarang saya melihat. For those of us that are in Christ, I think that that's our response. Untuk kita yang sudah ada dalam Kristus, saya pikir inilah respon kita. Listen, I don't have all the answers about apologetics. Saya nggak punya cukup banyak pengetahuan mengenai apologetik. I don't have all the answers to all the questions that are out there. Saya mungkin nggak tahu jawaban untuk semua pertanyaan yang ada di But the one luar. thing I do know is that I was blind and now I see. Tapi satu yang saya tahu adalah saya dulu buta, tapi sekarang saya melihat. That what the resurrection does and the gospel does is it takes away that fading reflection. Itu yang dikerjakan oleh kebangkitan. Kebangkitan itu melepas selubung dari hati kita. It removes the veil from our eyes. Mengangkat selubung dari mata kita. And it's only through the resurrection that we can see ourselves clearly Dan hanya lewat kebangkitanlah kita bisa menemukan cerminan diubahkan. and be transformed into Christ's image. Kita diubahkan, ditransformasi menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. The last thing we're going to see is that we get a transformed reflection. Dan inilah yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah kita akan menemukan cerminan diubahkan lewat kebangkitan. In verse 17 it says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." 2 Korintus 3 ayat 17-18 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. There are reflections in the resurrection Ada cerminan dari kebangkitan. that we behold as in a mirror the glory of the Lord. Lihatlah bagaimana kita seperti mencerminkan kemuliaan Tuhan. That word in the original language, beholding as in a mirror, is actually one word. Kata-kata yang diterjemahkan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam bahasa aslinya itu satu kata. It can mean to reflect, to look at oneself in the mirror, or to contemplate something in a mirror. Ada tiga artinya, bisa sebagai kaca atau cermin, atau melihat cerminan ada dalam kaca, atau kontemplasi artinya. And so this phrase actually means that we're both looking at God's glory Jadi kata ini berkata kita melihat kemuliaan Tuhan, and we're being a reflection of it. dan kita juga menjadi cerminan dari kemuliaan Tuhan. And so we go back to our image here. Kalau kita kembali melihat pada cermin ini, This is the image that we with unveiled face are beholding as in a mirror the glory of the Lord. ayatnya berkata kita semua dengan muka yang tidak berselubung mencerminkan kemuliaan Tuhan. That Paul tells us that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Paulus berkata di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Freedom for what? Kemerdekaan untuk apa? The first thing is freedom to see. Yang pertama adalah kemerdekaan untuk bisa melihat. That we have freedom to see our identity in view of Christ. Yang pertama adalah kita bisa melihat diri kita dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. And also freedom in the way that God views us. Dan juga kemerdekaan di mana Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda. In Romans 3:24 it says, "Yet God in his grace freely makes us right in his sight, and he did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins." Roma 3 ayat 24 berkata, Roma 3 ayat 24 berkata bahwa oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. And so we have freedom to be changed through the resurrection. Jadi kita mendapatkan kebebasan untuk bisa diubahkan di dalam Kristus. That whenever we see ourselves, we're a new creation. Setiap kali kita melihat cerminan kita adalah ciptaan yang baru. 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation." 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. That the old is gone and behold the new has come. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And so the mirror, it reflects who Jesus is as we look at ourselves. Jadi cermin itu mencerminkan siapa Yesus pada saat kita melihat diri kita di situ. And so what do we need to do in order to have this veil taken off of our eyes? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat selubung ini diangkat dari mata kita? This Easter we have the theme, the mediator. Paskah ini kita punya satu tema, the mediator. In theology, we talk about the mediator in terms of like the judicial system.
Di pelajaran teologi kita mengerti kata-kata the mediator itu dalam hal hukum. And so the mediator is the person that stands between us and God, the judge. Jadi mediator itu bicara seseorang yang berdiri di depan terdakwa di hadapan hakim. The theological word is the theology of justification. Teori teologinya itu bicara mengenai justifikasi atau pembenaran. Justification is just a fancy word that means that way that God sees us. Mungkin justifikasi itu kata-kata besar yang intinya adalah bagaimana Tuhan melihat kita. And so without the resurrection, the way that God sees us is that we are sinners that have been separated from Him. Tanpa kebangkitan, bagaimana Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang berdosa yang layak dapat hukuman. But what happens is, if you can imagine for a moment that I represent Jesus, Kalau saudara bisa bayangkan, misalnya saya mencerminkan and Yesus, Finca represents Finca, dan Vinka merepresentasikan Vinka, manusia. the mediator comes in and he creates this covering. Mediator itulah seorang berdiri di depan yang memberikan cover. That whenever God the Father, when the judge looks at you, Setiap kali Bapa sebagai hakim itu melihat saudara, He no longer sees the guilty party. dia nggak lagi melihat orang yang bersalah itu. He sees the mediator standing in between you and Him. Dia melihat mediator yang berdiri di depan saudara. And I think this is a great illustration because I'm a lot bigger than Finca. Dan saya pikir ini ilustrasi yang bagus karena saya jauh lebih besar dari And just Vinka. imagine, any of you want to try to get the Finca right now? Bayangkan kalau ada satu dari saudara coba untuk menyentuh Give Vinka, it a shot because I'll take you out. saya akan jatuhkan saudara. And that's the image I have of Jesus. Jesus is standing before us. Dan itulah gambaran yang saya dapatkan mana Yesus sebagai mediator kita. And you are no longer just reflecting your sinful nature. Kita nggak hanya sekedar mencerminkan natur kita yang berdosa. You are literally reflecting the glory of God. Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan. Not because of anything you did, Bukan karena apapun yang saya lakukan, because of what Jesus did on the cross. tapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. It's only through the resurrection that we can have a transformed reflection. Hanya lewat kebangkitan kita bisa mendapatkan cerminan yang transformasi. And so what do we need to do? Jadi apa yang harus kita lakukan? The first thing we got to do, we must admit that we're spiritually blind. Yang pertama kita harus mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. That we need someone to lift the veil off of our eyes. Kita perlu seseorang yang akan mengangkat selubung itu dari mata kita. And we need to believe that Jesus died on the cross for our sins. Dan kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk And dosa-dosa that He kita. rose again to give us new life. Dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. And then we commit our lives to following Him. Dan kemudian kita berkomitmen menyerahkan kehidupan kita untuk mengikuti dia. Now, here's the thing. It's not like necessarily instantaneous. Everything changes, everything's fixed. Yang perlu kita tahu bahwa hal ini nggak terjadi secara seketika, bahwa semuanya akan segera berubah. But there's something powerful that happens whenever we make that decision. Tapi ada sesuatu yang luar biasa berkuasa pada saat kita mengambil keputusan itu. When the veil is taken off of our eyes, it's like we can see for the first time. Pada saat selubung itu diangkat dari mata kita, seperti kita bisa melihat untuk pertama kalinya. My prayer leading up to Easter Sunday is that the veil would be lifted. Doa saya pada saat menuju Paskah persiapan ini, saya berdoa biar selubung itu diangkat dari mata kita. Because I know that there's no amounts of words that can break through in a spiritually hard heart. Karena saya tahu nggak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak ada yang bisa menghancurkan hati yang keras. It doesn't matter how good the illustrations are or how eloquent I try to be. Nggak peduli seberapa keren ilustrasinya, We need a miracle of the Holy Spirit to lift the veil off of the eyes of the blind. kita perlu mujizat dari Roh Kudus untuk bisa mengangkat selubung dari mata yang buta. It must have been really cool to be there in John chapter 9 if you were there. Saya bayangkan itu kayak keren banget kalau saya ada di situ di Yohanes 9. Wow, to see a real blind person receive their sight. Untuk melihat orang yang buta secara jasmani menerima penglihatannya kembali. But the truth is all of us can, at one point or another, we're spiritually blind. Tapi kenyataannya setiap dari kita pada satu saat kita semua buta secara rohani. One of the greatest miracles is whenever that veil is taken off and we can finally see for the first time. Dan mujizat yang terbesar adalah pada saat selubung itu diangkat dan kita bisa melihat untuk pertama kalinya. The Bible teaches us that if we confess with our mouth and believe in our heart that Jesus raised from the dead, that we will be saved. Alkitab berkata kalau kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan kembali, kamu akan diselamatkan. And so tonight as we prepare to close, I'm going to pray. Jadi malam ini sebentar kita akan menutup ibadah ini, saya mau berdoa untuk saudara. And I want to pray for those that are saying, you know what, Pastor Ben, I have blind eyes. Saya mau berdoa buat saudara mungkin yang mau berkata dalam hati bahwa iya Pastor Ben,
saya buta secara rohani. Maybe I have that veiled reflection. I've been trying and it just doesn't seem to be good enough. Mungkin seperti cerminan terselubung, saudara sudah berusaha dengan sangat keras tapi saudara nggak pernah berhasil. Or that veiled reflection, I just feel like I'm going in circles and getting nowhere. Atau seperti cerminan terselubung bahwa saudara merasa nggak ada jalan keluar, saudara hanya berputar-putar aja. The good news is where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kabar baiknya, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. And so in a moment, I'll invite you, if you want to pray to receive Jesus, you can do that. Saya mau mengundang saudara, kalau saudara mau mengundang Yesus masuk, saudara bisa lakukan hal itu. I remember when I was 12 years old and I prayed a prayer of my own to receive Jesus as my Savior. Saya ingat pada saat saya berumur 12, saya berdoa untuk mengundang Yesus masuk dalam hati I was saya. in a meeting much like this. Saya ada dalam satu ibadah kurang lebih seperti ini. And I remember telling God in my own words, I said, God, if you're real, then do something with my faith. Saya berdoa kurang lebih seperti ini, bahwa Tuhan, kalau Engkau nyata, lakukan sesuatu dalam hatiku. It's a simple prayer. In that moment, the veil was lifted. Doa yang sangat simpel, tapi pada saat itu juga selubung itu diangkat. And I believe that God wants to do that tonight. Dan saya percaya Tuhan mau melakukan hal itu malam hari ini. So if we could all bow our heads, close our eyes. Kalau bisa kita semua tundukkan kepala, kita tutup mata kita malam hari ini. Tonight, if you say, Pastor Ben, Malam ini, I feel like I relate with that. I feel like I'm blind. mungkin kalau saudara berkata dalam hati, Pastor Ben, saya bisa membayangkan diri saya dalam posisi seperti itu. And I'd like to receive Jesus as my Lord and Savior. Dan saya mau menerima Yesus untuk sebagai Tuhan dan Juru If Selamat saya that's malam you and hari you say, ini. Pastor Ben, can you pray for me tonight? Kalau malam ini, hal ini adalah saudara, If you could just let me know by raising your hand so I saudara can bisa see angkat it. tangan saudara cepat aja supaya saya bisa lihat. Is there anybody here? I see those hands. Kayak saya lihat tangan-tangan yang diangkat. And what I'm going to do is I'm just going to pray, and I invite you to pray a prayer of your own. Saya akan berdoa dan saya ingin saudara juga berdoa dalam hati saudara. Maybe as simple as that. God, if you're real, change something in me. Mungkin seperti yang saya katakan, saudara tinggal katakan, Tuhan kalau Engkau nyata, lakukan sesuatu dalam hatiku sekarang You juga. admit that you're a sinner. Akui bahwa kita adalah orang berdosa, You believe that Jesus is Lord. percaya bahwa Yesus adalah And you Tuhan, commit your life to following Him. dan serahkan kehidupan saudara untuk mengikut Yesus umur hidupmu. Let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Father in heaven, Bapa di surga, God, we thank you, Lord, that you rose from the grave. Bapa kami mengucap syukur Engkau telah bangkit dari kematian. That we are no longer looking for the living among the dead Kami nggak mencari orang yang hidup di antara orang mati, because you have risen. karena Engkau telah bangkit. And because you have risen, you can give us new life. Dan karena Engkau telah bangkit, Engkau bisa memberikan hidup yang baru bagi God, I kami. pray that tonight you would open blind eyes. Bapa, malam ini aku berdoa Engkau celikan mata yang buta. That God, that the veil would be lifted. Bapa, biar selubung itu terangkat That Tuhan. Lord, that you would open our hearts to receive the new life that's promised. Bapa, Engkau buka hati kami supaya kami bisa menerima kehidupan yang baru God, I yang Kau pray janjikan. that people would see clearly for the first time. Bapa, aku berdoa biar orang-orang bisa melihat dengan jelas That untuk pertama kalinya. That they would experience the freedom that's promised. Supaya mereka bisa merasakan kemerdekaan yang Kau telah janjikan. That where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Firman-Mu berkata, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Hallelujah.